Welcome to Zion. Selamat datang di wilayah Kerajaan Allah. Welcome to Zion, to the territory kingdom of God. Ini adalah waktu strategis kita dengan Tuhan untuk mendengar kebenaran yang dibentangkan dari rumah Tuhan. It is our strategic time with God to listen to the truth and the word of God that's being conveyed in the house of God. Ini adalah waktu-waktu di mana roh kita mendorong dengan lebih kuat lagi masuk ke hadirat Tuhan. It is time for our spirit to push through deeper in the presence of God. Saya percaya selama kita memuji dan menyembah, tadi dalam sesi penyembahan, itu ada satu akses seperti jalan tol ke tahta Tuhan. I believe that when we worship, there's an access, a highway to the throne of God. Saya merasakan di dalam roh saya ada malaikat-malaikat yang sedang memegang alat-alat musik dan ikut memuji dan menyembah. I sense in the spirit that there are angels that were playing musical instrument and praising and worshiping God. Bahkan ada malaikat-malaikat yang ikut menari-nari selama pujian penyembahan. There were also angels that were dancing during the worship and praise. Ada malaikat-malaikat yang memegang kecapi dan seruling. There were angels playing flute and lute. Dan ada bendera bangsa-bangsa di sana yang dikibarkan dari begitu banyak bangsa-bangsa. There are banners and flags from different nations. Dan seperti malaikat-malaikat itu bersuka cita, sangat bersuka cita. The angels, they were very joyful. Saya dapat merasakan setiap kali kita menyembah, setiap kali masuk hadirat Tuhan, di situ ada suatu impartasi. I believe that every time we come to worship and be in God's presence, there's impartation. Yang kita perlu dalam kehidupan ini adalah impartasi yang dari tahta Tuhan setiap hari. What we need in our lives is impartation from the throne of God every day. Saya percaya hari ini kita akan membuka satu rahasia yang iblis tidak ingin kita ketahui. I believe that today we're opening up one secret that the devil does not want us to know. Iblis sangat takut kalau Anda mengetahui kekuatan yang luar biasa yang sudah ditaruh Roh Kudus dalam kehidupanmu. The devil is afraid for you to know this power that the Holy Spirit has put inside of you. Ada sesuatu yang bergejolak di dalam roh saya seperti membakar hati saya. There's something that's burning inside my spirit as if it was burning my heart. Saat saya mau menyampaikan, ada sesuatu dorongan yang sangat kuat dari roh. As I'm about to convey this, there's a certain push from the Spirit. Seperti ada sesuatu yang besar sedang mendorong keluar. As if there's something big that's pushing out. Oleh karena itu pada saat ini setiap hal yang disampaikan, kebenaran-kebenaran yang diimpartasikan, katakan amin untuk semuanya itu. Therefore, for every truth and the word of God that's being conveyed, say yes and amen. Saya percaya kita mau membangkitkan kesadaran akan kuasa yang ada di dalam diri kita. I believe that we're rising an awareness of something big, a certain power inside our lives. Mulai saat ini, ada kesadaran yang akan mulai dibangun di dalam rohmu tentang apa yang ada di dalam dirimu. Starting from now, there's an awareness of something big inside your life that will be activated. Dan semenjak saya tahu itu, saya tidak pernah takut lagi kepada apapun intimidasi iblis. Since I knew that, I was not afraid anymore from the intimidation of the devil. Beberapa waktu lalu, saya mendapat suatu pesan dalam mimpi. Some time ago, I received a message in the form of a dream. Di dalam mimpi saya, seperti Lucifer berkata, dia mau menghancurkan hidup saya.
like Lucifer was saying to me that he was going to destroy my life. Seperti pesan itu sangat jelas sekali dari mimpi saya dan saya dapat mengetahui hal itu. That message was so clear that I could understand it easily. Tetapi ketika saya bangun, saya langsung berdoa dan saya berkata kepada Tuhan. But when I woke up, I immediately prayed and said to God, Saya katakan, Tuhan, saya sama sekali tidak takut. God, I am not afraid. Karena saya tahu apa yang sudah Engkau taruh di dalam saya. Because I know what you have put inside of me. Sejak zaman dahulu, memang pekerjaannya adalah menghancurkan hidup orang yang percaya. Since the beginning, the devil's job is to destroy people's lives. Karena kalau tidak dia lakukan itu, dia menjadi pengangguran. Because if he doesn't do that, then he's unemployed. Jadi pekerjaan iblis itu apa? Yohanes 10 ayat 10, mencuri, membunuh, membinasakan. So what is the devil's job? John 10 verse 10. It is to steal, kill, and destroy. Jadi itu memang sudah pekerjaannya dan saya tidak kaget dengan pekerjaannya sekalipun dia deklarasikan pekerjaannya. So it is actually their task and their job. Therefore I'm not afraid even though they declare it. Karena saya tahu bahwa kesadaran saya sudah dibangkitkan akan apa yang Tuhan taruh di dalam diri saya. Because my awareness has already been risen. Therefore I know what God has put inside of me. Saya percaya apa yang sudah taruh di dalam saya mulai sadari. Dan saat saya sadari, iblis takut. I believe what God has put inside of me. I became aware of it. And then the devil was afraid of it. Ini hal yang harus Anda ketahui. Semua apa yang Anda butuhkan untuk mengalahkan iblis, Anda sudah miliki. This is what you need to know. Everything that you need to destroy the devil, you already have it. Dan iblis tidak mau Anda tahu bahwa Anda sudah punya senjatanya. But the devil do not want you to know that you already have that weapon. Oleh karena itu, pada malam hari ini saya mau membuka kesadaranmu bahwa engkau sudah memiliki hal itu di dalam dirimu. Therefore tonight, I will open and raise your awareness about all the things that you have already inside of you. Ketika Anda sadar tentang apa yang Tuhan kerjakan di dalam Anda, iblis takut. When you're aware of the things that God has worked inside of you, the devil is afraid. Karena iblis tahu ada sesuatu yang luar biasa yang sudah Tuhan taruh dalam dirimu. Because the devil knows this amazing thing that God has already put inside of you. Kita mau masuk dalam pembacaan Alkitab. We come to the verse. Dari Kolose 1 ayat 27. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Colossians 1 verse 27. To whom God willed to make known what is the riches of the glory of this mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory. Ya, jadi Anda harus sadar, Christ in you, the hope of glory. So you have to be aware that Christ in you is the hope of glory. Anda harus tahu ini adalah rahasia yang tersimpan berabad-abad, satu misteri yang harus kita buka. You have to know that this is a secret that has been kept for decades, mystery that has to be revealed. Iblis tidak mau rahasia ini diketahui gereja, supaya gereja tidak menjadi kuat dan dapat menghancurkan pekerjaan iblis. The devil do not want churches to know this, so that the churches can be strong and destroy the work of the devil. Sehingga gereja tidak punya pengharapan akan kemuliaan. So that churches do not have the hope for glory. Tetapi sekarang kita akan membuka dimensi itu di dalam roh, bukan hanya sekedar pengetahuan. But right now we will open this dimension in the spirit, not just as knowledge. Apa yang Anda dengar akan menjadi satu bentuk impartasi, bukan hanya sekedar khotbah yang akan Anda dengar dengan telinga roh Anda. What you will hear will be in the form of impartation, and it's not just some preaching that you will
listen to. Dan dimanapun Anda anak-anak rohani yang terhubung, dimanapun Anda berada, Wherever you're located, my spiritual children, wherever you are that's connected, saya mau berdoa supaya impartasi daripada setiap kebenaran ini ditancapkan dalam rohmu. pray so that every impartation that you receive will be struck deeper in your spirit. Karena mereka yang terhubung secara roh dengan kami akan dapat mengerti impartasi dimensi roh yang saya katakan pada saat ini. Because only those who are connected with us will receive this impartation. Ini adalah waktunya kita membuka kesadaran yang pertama. It is time to open the first awareness. Kita akan masuk ke dalam poin yang pertama. Point number 1. Bangkitkan kesadaran DNA Kristus ada di dalam roh kita adalah DNA pemenang. Raise the awareness that the Christ DNA that you receive in our spirit is the DNA of a champion. Kita baca sama-sama 1 Korintus 15 ayat 45. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang terakhir adalah roh yang menghidupkan. 1 Corinthians 15 verse 45. So also it is written, the first man Adam became a living soul, the last Adam became a life-giving spirit. DNA Adam terakhir ada di dalam Anda. The DNA of the last Adam is inside of you. Sadari rahasia ini. Rahasia kekuatan ada di dalam DNA, ada di dalam DNA. Be aware of this power, that the secret is in the DNA. DNA punya satu kekuatan untuk mengubah segalanya. The DNA has a power to change everything. Anda tahu, seperti film-film fiksi yang dibuat pada hari-hari ini. Just like fiction movies that are made these days. Bagaimana Spider-Man adalah orang biasa sebelum dia digigit oleh laba-laba? How Spider-Man, before he was bitten by a spider, was just an ordinary man. Setelah digigit, ada masuk DNA lain ke dalam tubuhnya. After he was bitten, there was a new DNA that went inside of his blood. Dan DNA itu mengubah hidupnya untuk selamanya. And that DNA changed his life forever. Perhatikan, betapa pentingnya DNA. Pay attention, how important is DNA? Ada satu darah yang mengalir di dalam tubuh Spider-Man sehingga dia memiliki kemampuan yang dimiliki laba-laba. There's a foreign DNA that's inside of his blood that made him to receive power just like spider. Ini rahasia yang iblis tidak mau Anda tahu. This is a secret that the devil does not want you to know. Bahwa ada DNA dari Kristus yang sudah masuk diinjeksi dalam rohmu. There's the DNA of Christ that has been injected in your spirit. Mulai dari hari pertama Anda mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya, roh Kristus itu ada diinjeksi dalam rohmu. From the moment you receive Christ as your Savior, at that moment the Spirit of Christ is injected into yours. Roh Kristus adalah roh daripada Yesus Kristus itu sendiri. The Spirit of Christ is the Spirit of Jesus Christ Himself. Jadi saat Yesus berjalan di atas muka bumi sebagai pribadi kedua dari Allah, so when Jesus Christ walked on earth as a second being, person of God, ada Bapa di surga, ada firman yang berjalan di atas bumi, dan ada Roh Kudus. there's Father who is in heaven, there's the Word of God that walked on earth, and Holy Spirit. Firman yang menjadi manusia itulah Yesus. The Word of God that became human, that is Jesus. Yesus berjalan di atas muka bumi memakai tubuh manusia. Dia 100% manusia tapi dia 100% Allah. Jesus walked on earth in the form of a human. He was walking on earth 100% human and 100% God. Dan waktu Yesus menjalani kehidupan, dia memiliki roh di dalamnya yang disebut dengan Roh Kristus. And when he was living his life on earth, he has one spirit, which is this Christ spirit. Dia adalah Adam yang terakhir yang mengganti DNA kita, mengubah DNA kita untuk selamanya.
He is the last Adam that changed our DNA, changed all our lives forever. Perhatikan, iblis sangat takut kalau Anda mulai sadar bahwa sekarang ada satu DNA lain dalam dirimu. Pay attention that the devil is afraid when you realize that there's another DNA inside of you. Menarik, pertama kali Spider-Man memiliki kemampuan laba-laba, dia tidak sadar DNA-nya sudah berubah. What's interesting that at first Spider-Man didn't realize that there was another DNA that changed him. Tetapi pada akhirnya, kesadarannya mulai bangkit, dia mulai tahu mengapa dia bisa memanjat dinding. But then he became aware that why was he able to climb up buildings? Kenapa dia bisa mengeluarkan jaring laba-laba? Why he was able to produce spider webs? Itu adalah titik awal perubahan terjadi untuk selamanya dalam kehidupannya. And it's the first moment when he started to change his life. DNA Kristus adalah DNA yang sudah menang melewati maut sekalipun dan mengalahkan semuanya. The DNA of Jesus Christ is DNA that has already won over death, winning over everything else. DNA daripada pemenang ini sudah ada di dalam engkau. This DNA of a champion is already inside of you. Lebih daripada sekedar Spider-Man yang digigit oleh laba-laba dan diinjeksi DNA lain. More than just a Spider-Man who was bitten by a spider and injected a foreign DNA. Anda, saat mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat Anda sudah menerima DNA baru. When you receive Jesus as your Savior, you have received that new DNA. Dan DNA yang baru ini mulai bekerja dalam diri Anda, tapi Anda tidak sadar. That DNA has started working inside of you, but you are not aware of it. DNA ini tidak peduli apakah golongan darah Anda O, atau A, atau B, atau AB. This new DNA does not care if you have an actual blood type A, O, B, or AB. Banyak orang dipengaruhi oleh golongan darahnya dan itu dibuat menjadi sifat dan karakter digolongkan berdasarkan golongan darah. Their research is being conducted in studies over how blood types affect one's characteristic and they're grouped according to their blood type. Memang benar ada penelitian-penelitian yang dibuat berdasarkan golongan darah. It's true. There are researches that are made based on blood types. Dan golongan darah itu memang benar mewarisi sifat-sifat tertentu kepada orang yang memiliki golongan darah itu. And it's true that people who inherit certain types of blood, they receive a certain characteristic. Tapi apapun golongan darah Peter Parker, saya tidak tahu. Tetapi yang pasti saat diinjeksi daripada DNA baru, dia menjadi manusia yang lain. I do not know what's the blood type of Peter Parker, but as soon as that new DNA was injected into his blood, he became a new person. Jadi bukan saya tidak percaya bahwa golongan darah itu mempengaruhi sifat Anda, itu berlaku kalau tidak ada Kristus. It's not that I do not believe that the blood type determine one's characteristic. It is valid when there's no Jesus Christ DNA inside of people. Karena kalau Anda sudah punya DNA yang baru diinjeksi ke dalam rohmu, berarti yang berlaku adalah sifat-sifat Kristus, bukan sifat-sifat pembawaan dari golongan darah Anda lagi. Ini harus Anda sadari. You have to be aware that when you're injected this DNA of Christ, that there's the characteristic of Christ in you and no longer the characteristic of your inherited blood. Oh, rasakan saat ini di dalam roh, DNA Adam yang terakhir mengalir di darahmu. Feel it in the spirit that the DNA of the last Adam is flowing through your veins. Rasakan kekuatan itu mulai bangkit di dalam rohmu. Feel that power is rising up in your spirit. Seperti Peter Parker mulai menyadari ada satu DNA lain yang masuk ke dalam tubuhnya dan kekuatan lain saat ini sadari ada roh Kristus, ada DNA Kristus yang mengalir dalam dirimu. Just like Peter Parker realizing there's another DNA flowing inside his blood. Feel right now that there's the DNA of Jesus Christ that's flowing inside your Saya veins. berdoa saat ini rohmu kesadarannya dibuka bahwa ada DNA Kristus, DNA pemenang dalam dirimu.
pray right now so your awareness of this DNA of Christ is in you. That the DNA of the winner, the champion. Dan DNA itu adalah DNA pemenang. And that DNA is the DNA of a champion. Sehingga engkau akan mengalahkan apapun tantanganmu. You will overcome whatever challenges you face. Seperti dikatakan dalam Filipi 4 ayat 13. Just as written in Philippians 4 verse 13. Segala perkara dapat engkau tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadamu. Every challenges and case you'll be able to overcome from the strength that you have been given through Him. Pada saat ini rasakan, DNA itu membuat engkau dapat menanggung segala hal. Feel right now that DNA will allow you to receive strength. Engkau bukan lagi dalam kerohanian yang naik turun, bangkit, jatuh. Tidak lagi seperti itu. No longer having condition that's going up and down and up and down. No longer. Begitu Anda sadar akan DNA ini ada di dalam dirimu, engkau akan masuk ke Kristenan yang berjalan dari kekuatan kepada kekuatan. When you realize that you have this DNA, that you will go through a path that's going from strength to strength. Saya berdoa kesadaranmu, rohmu terbuka. I pray so that your awareness of your spirit is open and revealed. Mulai hari ini engkau sadar ada roh Kristus, ada DNA Adam yang terakhir dalam dirimu. Starting from today, you will realize there's this DNA of the last Adam inside of you. Haleluya, amin.